Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss Christian maxims or the cooperative principle. In Bahasa we call it prinsip kerjasama. It is said by Paul Kris, 1975. He said that when people talk with each other, they try to converse smoothly and successfully. Jadi dalam prinsip kerjasama ketika orang berbicara satu sama lain, maka diharapkan pembicaraan itu berjalan lancar dan sukses. Jadi tidak ada yang melanggar atau semacam berbohong, bicara terlalu banyak, terlalu sedikit. Untuk itu, there are four maxims. Maxim itu sama saja dengan principle, tapi maxim itu a particular sets of conception, jadi sudah khusus sekali. Yang pertama, maxim of quality. Yang kedua, maxim of quantity, maxim of relation, dan maxim of manner. Nah, yang pertama, maxim of quality. Do not say which you believe to be false or for which you lack evidence. Pendeknya, say the truth, jangan bohong. For example, your father considers whether or not to buy your friend's old car, and you aware that your friend's old car has broken down before. Jadi ada ayah kita tanya mengenai mobil teman yang kita tahu sebenarnya sudah rusak-rusak, sudah jadul dan rusak. Maka ketika ada pertanyaan, should I buy your friend's used car? Maka jawabannya yang tidak tepat, yeah, that sounds like a good idea. His car runs fine. Itu kan bohong. Yang benar, I don't know if that's such a good idea. His car breaks down all the time. Gitu. Kemudian maximum of quantity, make your contribution as informative as required, but not more or less than required. Jadi kalau bicara, jangan terlalu informatif, terlalu talkative, cerewet, jangan terlalu sedikit. Misalnya ketika ada a man asking for direction, where is the post office? Maka jawaban yang tidak tepat kalau terlalu panjang. There are two in town, but the closest one is brand new. Down the road, about 50 meters past the second left. Also, you shouldn't stop your car in the middle of the road anymore. Ini too lengthy and wordy. Terlalu panjang dan bertele-tele. Juga jangan terlalu singkat. Not far. Itu too short, confusing. Yang pas, continue on and make the second left up there. You'll see it. Itu adequate atau mencukupi. Maximum of relation, kalau bicara yang nyambung. Jadi misalnya, kalau ditanya, how are you doing in campus? How are you in campus? Maka jawabnya, harusnya, it is so interesting having an English lesson. Atau, not so well, bla bla bla. Jangan, what fine weather we have lately. Wah, cuacanya baik. Itu tidak nyambung. Kemudian percakapan antara shopkeeper dan customer. Di negeri barat tidak boleh sebelum umur 18 tahun membeli minuman bir. Ketika ada customer atau pelanggan yang membeli bir, maka shopkeeper tanya, are you 18? Maka jawabnya, oh, I'm from Detroit, the city of Robocop. Ini kan tidak nyambung, itu maksudnya marah orangnya. Makanya dilayani akhirnya. Kemudian pertanyaan, do you think that Pope Benedictus is a Catholic? Maka jawabannya, oh, do you think that Moscow is the capital of Indonesia? Ini kayak nggak nyambung, tapi maksudnya ya semacam mosok ya paus itu ditanya orang Katolik atau bukan. Then the husband and wife, what time is it? The wife said, oh, the milkman has come. Ini melanggar maxim of relation tapi nyambung karena tahu konteksnya. Dan Pak Ijo dan Budi, kita mau makan di mana sekarang? Budi mengatakan, yuk makan di apotek. Ini kan membingungkan. Oke, maxim of manner, be clear, brief, and orderly. Jadi kalau bicara misalnya istri bertanya pada suami, let's get a kid something. Maka jawabannya tidak boleh dengan cara yang enggak mudeng ke. Ya jadi mudeng tapi kan memusingkan. Oke, but I feel ICECORIAMS ya. Misalnya Pak Fai punya teman, temannya bilang, Pak jangan lupa ya. Pak Fai bilang, maksudnya lupa apa? Jangan lupa MATI ya. Maka Pak Fai bilang, oh alah, bilang aja mati. Marahi mumet. Oke, kemudian dalam film Three Idiots ada Rancho, itu pinter anaknya. Dia mengatakan, what is, ketika pertanyaan mesin kiai, mesin itu apa? Oleh profesornya, maka dia punya mesin is the things that make easy our jobs, our daily life, bla bla bla. Tapi kan minta jawaban profesornya textbook, maka dijawab machine is instruments that record, analyze, summarize, organize, debate lah. Nah, itu sebenarnya a manner, bagaimana memahamkan bahwa Anda ini terlalu textbook dan sebagainya. Okay, thank you very much for your attention.